सबक नंबर 20 तरीक़तुल अस्रिया का अद्दर्सु अल-20 अल-हयवानातु का सही बन ज़बर द हैवानात न द हैवानात तखा हैवानात जनावर तेल शिकना एनिमल्स हादा फलाह द ज़मींदार द हय्य अलल फलाह फलाह ताटका कना दिखिलों मनशासु हय्य अलल फलाह कदा सिदुवेलु हय्य अलल फलाह मना ज़मींदार तरोश इदा जिनोसता वहादिही मज़राअतुहु दाय पटायदा उसी तरह से किसान खबरी खाई चुप से ज़मींदार या गबे पटिया करी कना हादा अल फलाह द ज़मींदार सदा इंदु हिसान युसरा वस्ता सईदा दो वसियोना सतल शी पटिया सी व जमलुनी वफर सरादा सईदा कना दाजी वरस समानिश्तो व जमुसनी व मखदा उसरा व बकरतनी व उसरा गोदा व सौरनी उसरा उसकायदा वहादी हिवानातुन कबीरा द टुल गाड जनावर दी हिवानातुन कबीरतुन वगुरा खजी वाला टका बरावड़ी काना व इंदहु हिमारुन खारा उसरश्तो खार लागी होता और द खार सद दी मुबारक की चो गलत नशे वल हिमारु हिवानुन मुतवस्सितुन दरमियाना जनावर द वस न लगोड़ुकता व जीना गाड व इंदहु शातुन व खरूबुन दिसरे व ज़ादे व सरा गड दा व हादान दा गडती वजासद व हाजान दा द्वोड़ा कसे शातुन खो खज दा कना हातानी जकनी च खरूब या नर रोगलो कसे सो दवा नर ती खजरोश बिवत नर टकर वडल शखर दा खुशवी व हाजान हिवानान सगीरान दा दवा वड जनावर दी दा नूर को निस्बत कना खरना वड व इंदहु अर्नबुन व qittun कूर की दिसरा वा सोया दा बलो सर पिशुदा इंदहु मन दिसरा عندك توسر عندي موسر عندهم اغسر بس سر ملوا کنه ټکی عندها اغه خاص سره د خنر د پاره کنه ارنب سویا د قطن بشوده هرتنا وتل خادر مزیدور ترتیب سره شونی ستلی منل شي وعنده دجاجه یو سره چرګ ده وحمام یکی واقع وتار سره ده وسکره دجاجه خزه کنه حمام شده نرغونه ټکی کنه والحمام دا کوتار صدا طائر متوسط درمیانا مرغی دا باخینه وړای کنه چرچانی نه غاټي درمیاناش پښتون انداز په سونه کې اندر ټکی درونه پیټي هل الجمل حیوان کبیر نه آیا د وخ غټ زناور ده دوتی چې نعم الجمل حیوان کبیر غټ زناور خود ده هل البقره حیوان کبیر نعم البقره حیوان کبیر هو غټ زناور ده هل الخروف حیوان متوسط لا بل الخروف حیوان صغیر وړوک ته کنه خروف ګډ میږي تل خروف نه د خروف اسره خروف مدازره غلو احساس کی خدو حروف نه وته یو زیت نه ګډه ته حروف صحیح کا هغه خداغه حروف دی خیمنی زبره ده بکدا کلاکه خیدا خروف دغه خروف ته هغه حروف ته صحیح ده هل الحمام طائر صغير کوتره غټ مرغی ده نوړه ده لا بل هو طائر متوسط درمیانات هل الطاووس طائر جميل طاووس مرغی رنگی زده طاووس نه ده طاووس خو نشل طاووس ته کنه و بن اسکل امزارو شي عبدالرؤوف کیا و بن غاچ ول شکس عبدالرؤوف دماغ موف شي دي سړي خالق و بڑا بننا چاہیے صرف امزا و شو خال په یول ډیر ګرون دي خالکو ها دا ګره و د کنه طاووس یلار سړي طاووس نه د طاووس ته بس دا و بن امزارو شي د ډبل و وس کوي دل دي چې تا کنه دا طاووس مو پر ولا مرګري کنه سمرغ دتي لا نعم هو طائر جميل هل الغراب طائر جميل دورو غارنګز مرغاده غراب لا بل هو طائر قبيح مردور د سخو شايده هل الاسد حيوان قوي نزمره مضبوط زناور ده نعم الاسد حيوان قوي هل الفيل هدي تل شي فيل منه هتي اصحاب الفيل شتو کنه قرون کې حيوان ضعيف لا بل هو حيوان قوي مزرينات کتوار ده هل الحصان حيوان جميل حصان منه وس نعم هو حيوان جميل خاصه وس هل الارنب حيوان قوي صويا مضبوط زناور ده لا بل هو حيوان ضعيف یواته بيول مړیږي هل الثعلب حيوان شريف ګیدار شریف زناور ده لا بل هو حيوان ماکر ډیر چلګار او شیطاناک ته
خټکی خطاس یې در کړي کنه فلاح کسان تیل شي قط منه بیلی جمل منه اونډ توس منه مور سمرغ تیل شي ایده کنه سمرغ سور منه بیل شات منه بکری سریع منه تیز فیل منه هتی قوی منه تقطور ارنب چشتل شي خرگوش حسوان منه گوڑا حمام منه کبوتر بقرة منه گای حمار منه گدا غزالة منه هرن پیژندی طائر منه پرنده غراب منه کو حدیقة الحیوانات چڑیاگھر مزرعه منه کیت تججة مرغ جاموس منه بیس اسد منه شیر قبیح منه بد شکل خروب منه دنبا ماکر منه مکار ثعلب منه لومڑی خپوس ٹکی دی یہ چڑیا گھر ہے هذه حدیقة الحیوانات کس اس میں شیر ہے دی چڑیا گھر کی شیر دا فیہا بھی آئے کنا فیہا اسدن دی کی مزارع دا مزارع تکتوار زنوار دا کنا الاسد حیوان قوی کس اور اس میں خرگوش ہے فیہا ارنب خرگوش کمزور جانور ہے الارنب حیوان ضعیف اور اس میں ہاتھی ہے فیہا فیل ہاتھی بڑا جانور ہے الفیل حیوان کبیر اور اس میں ہرن ہے فیہا غزالۃ ہرن تیز جانور ہے الغزالۃ حیوان سریع تیز اس میں لمبے لمبے درخت فیہا اشجار طویلۃ اور خوبصورت پھول ہے وا ازہار جمیلۃ